السلام عليكم أعزائي التلاميذ. معكم درس اليوم، شرح درس اليوم صفحة 26 مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي، مادة اللغة الفرنسية. بالنسبة لعنوان درس اليوم utiliser un indicateur de temps suivi d'un passé simple، يعني استعمال واحد الصيغة ولا واحد العبارة ديال لو طون ديال الزمن متبوعة باستعمال زمن اللي هو الماضي البسيط لا لو باسي سامبل. غادي نقراو هاد لو ديبي دو كونت. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux. يعني كان يا مكان أو في قديم الزمان كانت هناك واحد المعزة اللي هي شارفة qui avait 7 chevreaux اللي عندها 7 ديال لي بوتي، 7 ديال الصغار ديالها. Et qu'il les aimait comme chaque mère aime ses enfants. كتبغيهم كما كتبغي أي أم الصغار ديالها. Un jour، هذا حتى هو indicateur de temps، في يوم ما il voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger à ses petits. يعني غتمشي للغابة باش تجيب لهم واحد شوية ديال الماكلة باش ياكلوها للصغار ديالهم. Il les rassembla tous les 7 et leur dit، هي جمعتهم 7 وقالت لهم je dois aller dans la forêt mes chers enfants، غادي نمشي للغابة أعزائي الصغار. faites attention au loup، ولكن كونوا حذرين من الذئب. بالنسبة لهذا النص ديالنا غادي نقراو السؤال الأول. Je relève les temps verbaux utilisés après il était une fois. كما عرفنا أن هاد il était une fois كان يا مكان ولا كان في قديم الزمان أنها عبارة كتكون في الأول ديال لو كونت ديال القصة ديالنا الخرافية. دونك هاد العبارة هادي كيتبعها الأفعال دي فيرب اللي هما في لامبارفي. غادي نلاحظو هنا أول فيرب هو aimer، le verbe aimer. دونك غادي نستمروا في القراءة. دونك واحد لو فيرب كان هنا قبل كان le verbe avoir l'imparfait et le verbe aimer. Donc ici après il était une fois كنديرو les temps verbaux utilisés c'est l'imparfait. كنكتبو هنا l'imparfait. B après un jour من بعد واحد النهار. اشنو لي فيرب يوتيليزي يعني لو طون فيربو يوتيليزي يعني الازمنه ديال الافعال المستعمله. هنا ان جور il voulut، هنا il voulut هو le passé simple، c'est un verbe. le verbe vouloir à l'infinitif c'est le passé simple au temps passé simple، الزمن ديال le passé simple. aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger à ses petits et les rassembla. Voilà un autre verbe. Donc le verbe rassembler l'infinitif ديالو c'est un verbe de premier groupe. هنا كنلاحظوا هاد الافعال هادو راهم مصرفين في لو باسي سامبل. يكتبوا هنا لو باسي سامبل. فوالا الازمنه après il était une fois كان l'imparfait mais après un jour كاين لو باسي سامبل. من هنا غادي نعرفوا ان لو باسي سامبل كيكون باش يعلن، كنستعملوه باش يعلن على واحد الحدث اللي هو مفاجئ. هنا من هنا ان جور هذا هو الحدث المفاجئ. Deuxième question، السؤال الثاني. j'établis un premier rapport entre les temps verbaux et les parties du début de ce compte. donc هنا لو رابور اللي غادي يكون انه من بعد il était une fois كان l'imparfait كيكون كنستعملو الزمن اللي هو l'imparfait كيكون باش يعلن على واحد الزمن اللي هو indéterminé qui dure dans le temps، اللي كيستمر في الزمن، وهني دائما الزمن ديال الماضي ديال لو باسي. وهنا لو باسي سامبل كيكون بروسك يعني مفاجئ، وكيكون بغيف يعني مختصر يعني دغيا كيدوز.
هنا كنديرو l'imparfait العلاقة ديالو هنا في le début de compte كيصلح un fait qui dure dans le passé يعني كيستغرق كيبقى كيطول في le passé. هنا le passé simple كيكون واحد الحدث اللي هو مفاجئ un fait brusque مفاجئ هو brusque inattendu غير متوقع. ننتقلوا دابا للسؤال الثالث. je dégage les personnes citées من بين هاد لي بيرسوناج الشخصيات اللي مذكوره في النص ولا ديبي دو تكست. هنا كاين اون فيي شيفر دونك كاينه لا شيفر. الشخصيه الثانيه هي لي شوفرو لي 7 شوفرو الصغار ديالها يتسموا لي شوفرو. اي كاين هنا لو لو سي لو لو في النهايات ديال الديبي دو كونت. هادو هما الشخصيات اللي يمكن نجردوهم في السؤال 3. السؤال 4 جو غوليف لا كوز دو ديبار دو بيرسوناج برينسيبال. الا كتلاحظوا هنا ان لا كوز دو ديبار هي الام ديالهم مشات تجيب لهم كوا ا مونجي يعني داكشي اللي غادي ياكلوا. دونك ايسي سي لا فان يعني الجوع ديال لا فان دي شوفرو. دونك لا فان هنا دي شوفرو هو اللي خلى الام ديالهم تمشي تغادر المنزل ديالها باش تمشي للغابه. السؤال الخامس جو غوليف لانديكاتور دو طون كي انونس سو ديبار. دونك واحد لانديكاتور واحد المؤشر ديال الزمن اللي كيعلن على المغادره ديال الام يعني لا شيف هو ان جور. دونك ان جور هو لانديكاتور دو طون. السؤال السادس je précise le caractère brusque et inattendu de ce départ. donc le caractère brusque يعني الميزه ديالو اللي كتميز بها اللي هي مفاجئه وغير متوقعه ديال هذه المغادره هي الاستعمال ديال le passé simple l'utilisation استعمال ديال le passé simple يعني le temps l'utilisation du temps du passé simple. je précise le temps. السؤال 7 je précise le temps des verbes utilisés après cet indicateur. donc هنا هو لو باسي سامبل. وهنا كنضيفو هنا ان هاد لو كاركتير الي برusque et inattendu يعني مفاجئ. هنا je précise le temps des verbes utilisés après cet indicateur. donc ici c'est le passé simple toujours. je conjugue السؤال 8 je conjugue les verbes indiqués au passé simple يعني غادي نصرفوا الافعال لو باسي سامبل. جو بي utiliser un livre de conjugaison. هنا كنعرفوا ان هاد لو فيرب راسومبلي هادو لي برونون بيرسونيل الضمائر وغادي نصرفوه. هاد لو فيرب راسومبلي سي ان فيرب دو برومي جروب. عرفنا ان لي تيرمينيزون يعني اواخر ديال هاد لو طون دو باسي سامبل سي ا اي بالنسبه للجو ا اس A بالنسبة لإل. بالنسبة لنو سي A M E S accent circonflexe هنا sur A. A T E S at. بالنسبة لإل سي R. R accent grave R E N T. وبالنسبة لهنا كنكتبو لو راديكال ديال لو فيرب من بعد rassembler. دونك هنا deux S, rassembler. Rassembla. بالنسبة لإل rassembla. بالنسبة لنو rassemblant. بالنسبة لفو rassemblat. بالنسبة لإل rassembler. هنا كنحيدو لا تيرميزيون ديال
l'infinitif اللي هي ER يعني c'est un verbe de premier groupe. vouloir ننتقلوا للفولوار هذا واحد الفعل ديال المجموعة الثالثة اللي كينتهي بوار او اي ار كنحيدو هاد لا تيرمينيزون وا كيبقى لينا لو غاديكال في او يو ال كنديروها دائما هنا في كل بالنسبة لكل الضمائر عاد نزيدو لهم لي تيرمينيزون بالنسبة لهاد المجموعة الأفعال المجموعة الثالثة بالنسبة لفولوار اللي كينتهي ب او اي ار و كنديرو يو اس volu, volu US, UT, accent circonflexe, et UT, accent circonflexe sur U, et UR, sans accent circonflexe. Voilà pour les verbes de troisième groupe. بالنسبة لهنا السؤال التاسع je note les terminaisons de ces deux verbes au passé simple. Les terminaisons اللي استعملنا AI, AS, A, AM, AT et R. بالنسبة للفعل ديال المجموعة الثالثة US, US, UT, accent circonflexe sur U, UT et UR. السؤال العاشر الأخير je reconstitue les caractéristiques essentielles d'un événement inattendu d'un conte. بالنسبة للكاركتيرستيك أن بالنسبة l'événement inattendu واحد الحدث غير متوقع القصة الخرافية أو المتخيلة les caractéristiques ديالها l'utilisation استعمال ديال indicateur de temps un jour زائد الاستعمال ديال لو باسي سامبل وشكرا على تتبعكم إلى الدرس الآخر.